Na mshukuru Mungu ambaye amenipatia neema ya kuwa tena pamoja na wewe kwenye kipindi hiki. Leo ni kujuza ya kwamba kuna somo nzuri sana litakalonisaidia na wewe litakusaidia. Hivi basi, ikiwa una kitu ambacho unakifanya saizi, nitakusihi hakika toka moyoni kuacha kile kitu kwa ajili ya kusoma somo la leo. Acha kile kinachokudistraire, kile kinachokukengeusha, ili kwamba ufate somo la leo linalozungumzia Satan le distracteur, shetani anayetukengeusha. Kwenye somo hili utapata vidokezo 7 anavyovitumikisha shetani kwa ajili ya kutukengeusha. 7 astuces utilise Satan pour nous distraire. 7 astuces que Satan utilise pour nous distraire. Fanya ziara kidogo kwenye kile kitabu kinachoitwa Oser demander plus, jaribu kuomba zaidi. Kwenye sehemu yake ya pili, mwandishi Melody Mason alinukuu mtu ambaye alijikuta kwamba amevuviwa, na alivuviwa, Mungu akamuonyesha shetani anapokaa kwenye baraza fulani hivi. Shetani tena mara nyingine alikaa na malaika zake ili kwamba waangalie jinsi ya kutukengeusha. Swala la kutukengeusha halianjani leo, linaanza tangu zamani. Watu wengi tangu zamani wako wanakengeushwa na shetani, wako tellement distrait. Tukamate mfano ya mtu mmoja. Ukisoma kwenye Injili ya Yesu Kristo jinsi iliandikwa na Mtakatifu Luka sura yake ya 10 mstari wa 42 hadi 44, utamuona Yesu anapotembea anaingia kwenye kijiji kimoja, na kwenye kile kijiji anaingia kwenye nyumba ya watu ambao walipata neema machoni pake, nyumba mahali ambao tunakuta Martha na Maria. Martha na Maria walikuwa ni madada. Walipomkaribisha Yesu, sawasawa na mila ya watu wengi, baadhi ya wanaotufuata hapa, mgeni akifika ni lazima tumshughulikie, tumuandalie, tumtayarishie kitu fulani. Yesu alipofika hapo, Maria akakaa chini ya miguu ya Yesu kusikiliza maneno yanayotokana na kinywa cha Yesu Bwana wetu. Lakini Martha alienda jukoni kuandaa, na akaja akasema, Yesu, hivi wewe huoni ya kwamba huyu mtu hakika Maria dada yangu ameniachia kazi za kukuhudumia? Yesu akamwambia Martha, Martha, umeshughulika na mambo yasiyokuwa na maana, lakini huyu Maria huyu amefanya kitu kimoja kizuri sana, anachokitafuta hapa ni kia maana kuliko vyote unavyovifanya. Shetani alipanga, akaita watu wake, akasema, rafiki zangu, ni lazima tuangalie jinsi gani ya kuzuiza Wakristo wasiwe na uzoefu wa kina zaidi na Yesu Kristo, wasiwe na uzoefu wa binafsi na Yesu Kristo. Nous pouvons les empêcher de vivre une expérience intime et constante à Christ. Anasema kwa sababu Wakristo wakiwa na muda pamoja na Yesu, hakika tutashindwa. Shetani anajua kwamba wewe unayenifuata leo, ukiwa na muda na Yesu, ukiwa na uzoefu wa kina zaidi na Yesu, maisha yako itabadilika. Anajua kwamba utamshinda huyo shetani. Anajua kwamba Yesu akija utaenda mbinguni. Ndio maana akawaita watu wake ili kwamba wakukengeushe, ili kwamba wakudistraire kiasi ya kwamba usipate muda wa kufaa kwa ajili ya Yesu. Either wewe unaweza kuwa ni kijana, msichana, mama na dada, lakini fikiria kuhusu maisha yako, utaona kwamba hakika umekengeushwa. Tu es tellement distrait, embrouillé, occupé. Sio kwamba wewe ndiye una vitu vingi vya kufanya ulimwenguni kuliko watu wengine wote, lakini shetani ameingia ndani mwako, amekufanya kuwa mtego wake, amekumeza hakika, kwa sababu ananguruma akitafuta watu sawa sawa na wewe. Kwenye kile kikao, shetani akawaambia malaika zake, anasema tufanye juu chini hao watu, tuwakengeushe, tuwadistraire, wasipate muda wa kuwa na Yesu Kristo, wasiwe na muda binafsi, kila mtu asiwe na muda wa kipekee na Yesu Kristo. Malaika waovu wakamuliza, sasa tutafanyaje ili kwamba wale watu wasiwe na muda? Shetani akamwambia, ni rahisi, c'est simple. Leur dit-il, gardez-les occupés et occupés dans les aspects non essentiels de la vie. Anasema tuwafanye wawe very busy
busy kiasi ya kwamba washughulikie mambo yasiyofaa katika maisha. Ni mpango wa shetani kufanya wewe uwe very preoccupied, totally preoccupied, kiasi ya kwamba unadhani ya kwamba wewe ndio unakuwa na mambo ya maana ya kufanya kuliko watu wengine. Anyway, kila mtu kwa siku ana saa 24. Lakini kuna watu wengine ambao kiwatu wasema tuende tujifunze neno la Mungu, anasema basi sina muda. I don't have time. Anasema sina wakati. Hakika ikiwa huna wakati, nadhani ya kwamba Mungu aliumbia nani wakati zaidi ya dakika 20 ya saa 24? Kila mtu ana saa 24. Kinachofanya wewe usiwe na wakati ya kulisha nafsi yako ni kwa sababu shetani amejaza moyo wako. Ni mpango wa shetani. Shetani aliambia malaika zake, anasema ili wale watu wasiwe na muda wa kutosha, muda wa pekee, moment précieux, de communion permanente et persistante, de personnel avec Christ, tufanye de sorte que wakuwe tellement occupés, tellement embrouillés. Gardez-les occupés. Shetani akasema tutawaokipe kupitia vitu fulani. Akasema kuna vidokezo 7 ambavyo vina kengeusha watu, ambao shetani anavitumikisha ili kwamba ukengeushwe. Shetani anatumikisha hizi maastise 7 ili kwamba akuokipe tellement usiwe na muda wa maombi. Astuce ya kwanza ama kidokezo kia kwanza, ce sont certaines amis, ni marafiki fulani. Mara nyingi tumekuwa na marafiki, ndio tumebarikiwa na marafiki wa kiume na wa kike, lakini shetani anaweza kuwatumikisha ili wakule muda wetu mwingi kiasi ya kwamba tusipate muda wa karibu na Yesu Kristo. Kuna watu wanaokuwa na marafiki, na mara wanapokuwa marafiki za watu hawana tena muda wa kulisha roho zao. Wanashinda kwa marafiki wao, wanacheza na rafiki wao, wanapitisha muda wao mwingi pamoja na marafiki. Hawana muda wa kulisha nafsi yao. Ni hatari. Kidokezo kia pili ama deuxième astuce, sur le travail, kazi. Ndio Mungu alipoumba mtu. Kwenye kitabu kile kia Mwanzo sura yake ni ya pili mstari wa 15, alipatia mwanadamu kazi. Ndio alipompatia kazi ya kulima, lakini shetani anaendelea kupitiza hata kazi. Kuna watu ambao wakifanya kazi anaanza asubuhi mpaka jioni, hana muda hata wa kupumzika, hana muda wa kusogea karibu na Yesu, hana muda wa kulisha nafsi yake kwa sababu ya kazi. Fikiria unatumika namna gani? Kutumika ni kitu kizuri, lakini ni lazima upangilie. Soma Mhubiri sura yake ni ya 3, tukwambia kwamba kila kitu kina muda wake. Kuna muda wa kazi, kuna muda pia wa kulisha nafsi, kuna muda wa maombi, kuna muda wa kufanya kitu kingine. Lakini wakati unapofanya kazi kuwa kipaumbele chako, ni kusema huna muda tena kulisha nafsi yako, Yesu atakapokuja atakukuta ndio unapofanya kazi, umefanikiwa katika kazi zako, lakini utakuwa umepoteza uzima wako kwa sababu nafsi yako itakuwa haili chakula. Troisième astuce, c'est sur les loisirs. Donc michezo. Kuna watu ambao muda wao mwingi, vijana wenzangu, mara unapokuwa huna cha kufanya, unaenda wapi? Kuna watu ambao wanajua kucheza, wanajua kutembea, kutoka hapa nitaenda Marekani, nitatembelea Ufaransa. Kazi yake ni kufanya madhiara ama ni kutembelea mahali kwa ajili ya kujifurahisha. Ana muda wa kujifurahisha, lakini hana muda ya kulisha moyo wake. Ni hatari. Shetani anataka uwe tellement distrait kupitia malwazi. Kitu kia 4, ce sont des activités ecclésiastiques. Mara nyingi ndio shughuli za kanisa shetani anaweza kuzitumia ili kwamba zikudistraire. Unaamkia kwenye mazoezi ya kanisa asubuhi mapema, mchana huko kule kwenye mazoezi, jioni wewe kwenye mazoezi, kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Jumamosi ya Sabato, wewe tu ni mtu wa mazoezi. Umeingia kwenye kwaya zote za mtaa wako kwa ajili ya kuimba. Kumsifu Mungu kwa nyimbo ni kitu kizuri, lakini wakati unaweza kuenda imba,
unaimba shetani akudanganya uanze kujifunza kwa ajili ya kuimbia wengine ili ufurahishe watu wengine, lakini huna muda wa kulisha nafsi yako. Wewe pengine ni mchungaji, pasta kama mimi, una muda wa kuzuru wa Kristo, unawaombea, unawatembelea, unatoka hapa usiku mzima umechoka kwa ajili ya shughuli za kanisa, lakini huna muda wa kulisha nafsi yako. Shetani anajua kwamba utaingia majaribuni. Kuwazuru watu na kuimbia Mungu ni kitu kizuri, lakini panga muda wako. Usikosewe muda ule mzuri, le moment le temps précieux là avec Christ. Usikosewe muda wa binafsi wa pekee na Yesu Kristo. Cinquième astuce, ce sont les études. Masomo. Kuna watu ambao wanakuwa kwenye vyuo vikuu ama primary school ama secondary school, wanatumika sana. Ni kitu kizuri kuelimishwa. Biblia inasema kwa imani yetu tuongeze elimu. Lakini wakati elimu inakula muda wote wa mtu, hapati muda wa karibu na Yesu Kristo, inakuwa ni hatari sana. Haikui tena mapenzi ya Mungu, inakuwa ni mapenzi ya shetani. Anataka ufaulu kwa mambo ya elimu, lakini nafsi yako iwe empty. Kama hata wewe ni student, wewe ni mwanachuo fulani, ndiyo jifunze, lakini kuwa na muda pia wako na Yesu Kristo, muda wa pekee. Kuna watu ambao asubuhi yuko shuleni, mchana shuleni, jioni anaweka hata miguu kwenye maji ili kwamba asipate usingizi kwa ajili ya kusoma mambo ya shule. Ni kitu kizuri, lakini je, una muda pia wa pekee pamoja na Yesu Kristo? Sixième astuce ama kidokezo kia sita, la technology. Technology. Shetani alisema ya kwamba atafanya mambo yote ili kwamba tuwe tellement occupé. Anasema vitu kama runinga, vitu vya teknolojia vimetukulia muda sana, hatuna muda wa Yesu Kristo. Tunakuwa tellement occupé na mambo ya teknolojia, lakini muda wa pekee, muda mzuri wa maombi, saa heri ya sala, saa heri ya kuwa na Yesu Kristo, watu wengi hawana hiyo saa. Wanaweza kuhudumia watu wengine, wanaweza kutumikisha mambo ya teknolojia, lakini hawana muda na Yesu Kristo. Jambo la mwisho la saba, siso de réseaux sociaux, mitandao ya kijamii. Shetani ameitumikisha mitandao ya kijamii. Tunaweza kuitumikisha kwa ajili ya mahubiri, lakini iwe na muda pia. Tuwe na muda na Yesu, tuwe na muda na kazi, na muda na kitu kingine. Wakati mitandao ya kijamii na kulia muda wako wote, kila mtu anaamka kwenye simu, anakuwa kwenye simu, anaangalia kwenye group, M23 imefikia wapi, wazalendo wamefanya tena nini, Israel ama Putin amefanya tena nini. Shetani alisema, incitez-les à écouter la radio ou de la musique quand ils conduisent ou se reposent, à laisser la télé, les DVD, les MP3 et les iPods allumés constamment dans leur foyer. Anasema tuwafanye ya kwamba wakengeushwe kiasi ya kwamba hata kwa muda ambao wanajikuta wako free, wasiwe free, wafate redio, wawe wakisoma kwenye groups mbalimbali za WhatsApp, TikTok, YouTube, mahali mbalimbali, wawe tellement occupé. Simu zao za mikononi wawe na écouteur mahali pote, wasiwe na muda wa maombi. Ce bruit et cette activité interrompue vont encombrer leurs esprits et briser leur union avec le Christ. Anasema wale wakashurulika sana na mambo yale, hakika uhusiano wao na Yesu utakatika. Anasema remplissez leur foyer de magazines et de journaux, martelez des infos d'actualité 24 sur 24, envahissez leur tas de conduite avec des grandes affiches, inondez leur boîte mail de publicité, jeux en ligne, des catalogues, des commandes, des newsletters, des offres promotionnelles d'articles et de services gratuits, de faux espoirs. Gardez-les distraits par des bruits incessants, des emails, des messages, des appels de leur réveil jusqu'à épuisement le soir dans leur lit. Anasema tuwatumie majumbe, wawe tellement occupé, waite kwa simu, watumie majumbe, wao wakipata magazine ama wawe na vitabu vya kuwaelezea nini vilitokea mahali fulani kwenye nchi mbalimbali. Tukifanya hivyo, hakika hawatakuwa na muda. Ukiwa rafiki yangu umejikuta katika mtego mmoja katika vidokezo hivi, omba Mungu akusamehe. Anza panga muda wako tena vizuri. Si mpango wa Mungu wakati unakuwa
tellement occupé à prier jusqu'au point où una négligé communion permanente et personnelle avec Christ. Unajifunza Biblia kwa saa ngapi kwa siku? Je, una muda wako wa binafsi ya maombi na Yesu Kristo? Kabla ya kwenda kuwahubiri wengine, una kazi, wewe ni mhubiri, wewe ni pastor, unahubiri. Je, una muda wa kujihubiri? Kuna wahubiri ambao wanajua kuhubiri watu wengine lakini hawajui kujihubiri. Yesu Kristo, asante kwa kutuonesha tena mpango wa shetani wa kutufanya ili tuwe distrait, tukengeushwe, ili kwamba ukija uje hata wakati hatujui dalili za kuja kwa sababu tutakuwa hatuko prepare. Kwanza sasa mimi na mtazamaji tumeamua toka moyoni kugawa wakati na kupatia kwanza nafasi ya kwanza kwenye wakati wetu, tuwe na muda wa pekee na wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki, usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Unaweza kuokoa moyo wa mtu. Barikiwa na somo hili katika jina la Yesu Kristo, amen.